समस्त को चर्च लाइव तरफ स्वागत एवं ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाऊँ। नमस्कार। आज प्रसंग रे आम नहीं आमे विदेशी प्रवासी होइछु। प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने हूँ तो आपण मैंने ओडिशा रे जन्मग्रहण करिसेंती कि भारतर जेकोसी अंचल रे आपण मैंने जन्मग्रहण करिसेंती एवं पृथ्वीर जेकोसी अंचल रे भी जन्मग्रहण करिथांतो। हूँ तो आपण मानकर जगत मध्य अन्यान्य भाषा रही किंतु स्वर्गीय भाषा भिन्न, स्वर्गीय जीवन भिन्न, स्वर्गीय भाषा भिन्न, स्वर्गीय कार्यकलाप भिन्न, उद्देश्य भिन्न। एणु आम समस्ते जो माने स्वर्गीयर परिवार अच्छु जद्यपि पृथ्वी प्रवास करुछु निश्चय दिने आमे फेरिबा किंतु ए जगत आम मानकर भाषा बुझी पारिबो नाही। दिन जीशु ख्रीष्ट को आम भारत लोक माने एवं आम ओडिशा लोक माने आम अंचल लोक माने जीशु को विदेशी देवता बोली कहले। जीशु ख्रीष्ट कौन सी देशरू आसी नथिले, से स्वर्गर आसीथिले। ताको केही बुझी पाले नहीं। निश्चय से जगत को आसीथिले क्षणिक समय पाए आसीथिले एवं तांको विरुद्ध रे अनेक लोक बचसा कले, तांको विरुद्ध रे कहले, तांको अपमान कले, प्रहार कले, शेष क्रूस्य मृत्यु पर्यंत तांको मारले। किंतु तथापि से क्रूस्य मृत्यु एवं से समाधिस्थ हो पुनरुत्थित हो पुनर्बार स्वर्गाण निज राज्य को फेरी गले। आज से स्वर्ग रे अछंती, दिने फेरिबे आमान को नहीं जीवे। एणु आम प्रस्तुत ही रहिबा आवश्यक। एणु निज राज्य को फेरिबा पूर्वरु आपण मानक पाखरे जो प्रभु देइछन्ति जो आईडी वीजा ताको हरांतु नाही। आपण को प्रभु जो गुण चरित्र एवं प्रभु भय जीवन विश्वास जीवन देइछन्ति ताको हरांतु नाही। प्रभु ठारे भरोसा करंतु, विश्वास करी तांको ठारे भरोसा करी जीवन यापन करंतु। सतर्क हंतु। निज राज्य को फेरिबा पाई निश्चय आम मानक प्रतिबंधक करिबा पाई शैतान अनेक योजना करि पारे, अनेक प्रतिबंधक सृष्टि करि पारे, किंतु आम माने समस्ते प्रस्तुत होई रहिबा आवश्यक। वीजा हरांतु नहीं, निजर आईडी हरांतु नहीं। हुए तो आपण माने विदेश रे थिबे भावुथंती हमको केही देखु नांती, मो बापा माँ देखु नांती, मो निज इच्छा रे मो जीवन यापन करिवि, मो परिवार मो पाखरे नांती, मो परिजन मो पाखरे नांती, मो गाँ लोक मो पाखरे नांती, केही देखु नांती। दिने आम जने भाई को जाने दिने तांको परिवार सुखरे चली थाए, तांको बड़ भाई को पाख को जाई दिने भाई जाई कहिले, भाई मो विदेश टिके जीवी, केते दिन पाई मो जीवी। हेले बड़ भाई खुशी हो गले, हाँ भाई दिने विदेश जीवे आउ फेरिबे, निश्चय से बुलिबा पाई जाउछन्ते, निश्चय जाऊ। से बड़ भाई खुशी हो कहले, जाओ बाबू आ भलरे फेरिबो। आउ से सान भाई निज भाईर प्रेम देखी खुशी रे तांको प्रति धन्यवाद देले एवं से विदेशी गले। जेतले विदेशी गले से समय से अनेक वर्ष खुशी रे कार्य करी परिवार सहित संपर्क रखी एवं परिवार समस्त सुख दुख समस्त विषय से दूर बुझिले। किंतु केते दिन पर से घर को फेरिबा पूर्वरु एपरी खराब भाई मान सहित संगति कले, से मानक सहित मिसिले एवं खराब कार्य कले। समय आसिला, फेरिबार समय थिला, किंतु से भाई मानक सहित मिसी भूल बाटरे गले, निशा द्रव्य व्यवहार कले, मद पीले, गंजे बीड़ी सिगारेट पीले एवं निज शरीर को क्षति कले, व्यभिचार कार्य आसक्त हेले। केते दिन पर एते निशाक्त हो गले
से बुझीपारे ना मु कौन करुअछि। दिने एपरी समय है सहभागी मानक सांगसाथी मानक सहित से मद्य पी पी जिते मद्यर निशा जिते पारिला ना से एसिड पी पकेले। जिते एसिड पीले से समय से सबुदिन प्राण त्याग कले, सबुदिन जीवन हरईदेले। एकानी भाई माने जगिछंती भाई फेरिबे, किंतु किछि दिन परे घर को उत्तर आसुची तम भाई नाहांती मरीगले। परिवार बहुत दुख रे भांगी पड़िले। निश्चय प्रिय बंधु माने आम परिवार स्वर्ग रे अछंती, प्रभु आम मानक जगिछंती। आपण मानकर आईडी हरांतु नाही। शैतान निश्चय चेष्टा करिबो आपण को जीवन घरेबा पई, आपण को नष्ट करिया पई। होता आपण माने विदेश रे अछंती, केही आपण को पचारिबे नाही। निश्चय आपण पाखरे निश्चय शैतान परीक्षा रही। अनेक समय नष्ट करिया पई शैतान चेष्टा करुछि, किंतु देखंतु आपण बुझंतु आपण परिवार जगिछि। आपण मान जेपरि शांति रहिबे, घर को फेरिबे, परिवार खुशी हबो। शैतान केबे चाहिबो नाही। शरीर तो इच्छा करिवो, व्यभिचार करने की इच्छा करिवो, मद्य पीवा पर इच्छा करिवो, शरीर को क्षति करने शरीर अनेक लालसा अभिलाष रही पूर्ण करने की इच्छा करिवो, किंतु ए शरीर आपण को नष्ट करदेव। से सब बेले आत्मा एवं शरीर मध्य सब संघर्ष चली थाए। आत्मा को थाए प्रभु को निकटवर्ती करने, प्रार्थना करने, गिरजा जावाई, प्रभु सेवा कार्य अंश होगापी, प्रभु को निमंते व्यवहार होगापी मागु थाए, कौ थाए बारंबार आपण मान को सचेतन करू थाए, किंतु शरीर कौ थाए भूल बाट। ए कार्य करो, से कार्य करो, खाओ, आम तुम अन्य लोक पारिक हो, अन्य लोक परि तुम कौन डेभलप होगा चाहन कि, बड़ होगा चाहन कि, धन्य होगा चाहन कि, बलवान होगा चाहन कि, सबू विषय शरीर इच्छा कर। सतर्क हूँ, कारण दिने परि भी समय थिला। आपण जानिछंती जोसेफ से जदि भी विदेश रे थिले, मु सी मिस्र देश रे बिका जाइथिबा जोसेफ विषय कहूछि। भाई माने बिकी देई थिले, किंतु से विदेश रे थाई कि मध्य से प्रभु प्रति विश्वास थिले। तांको प्रति सुजोग थिला व्यभिचार करिया पई। जने 44 स्त्री तांको सहित संपर्क रखिया इच्छा कले। ता पाखरे तो केही नहांती, भाई नहांती, बापा नहांती, के नहांती, सुजोग थिला, किंतु से व्यभिचार पापर पलायन कले। केही नथिले भी से जानिछंती प्रभु को विश्वास करछंती। लोटंको जीवन मध्य चिंता करंतु। लोट जेतेले सदम गमर रे थिले, सदम गमर रे मध्य व्यभिचार एते व्यभिचार थिला, मद पीबार सुजोग थिला, पुरुष सहित पुरुषर खराब व्यवहार थिला। एपरी असंगति जगह से जीवन यापन करुथिले, ताको भी सुजोग थिला से उपभोग करिवा पई, किंतु से कष्ट रे रहउथिले। से भाबुथिले दिने समय आसी मु एठु मुक्त पाइबी। दिने दूत मान आसिले, तांको से उद्धार करदेले, से देश को, से अंचल को नष्ट करदेले। प्रिय माने आम पृथ्वी नष्ट होगा जाऊँ जे पर्यंत आपण माने प्रभु को दास दासी माने जो माने अच्छी जे पर्यंत जगत थे, जगत भी नष्ट हो ना। जे पर्यंत प्रभु को दास दासी माने विश्वासी माने जो माने अच्छी से माने जो जगत रू काढ़ी नि जगत नष्ट हो। जो माने प्रिय प्रभु को जानी नथिबा लोक मानक आपण मानक गोटे विषय मु कहूछि, जदि आपण माने ए विषय शुणुछंती, आपण माने भी सचेतन हुंतु, जानंतु। कारण ये जो प्रार्थना करुवा लोक मैंने प्रभु ठारे विश्वास करुवा साधु भक्त मैंने आपण पाखरे अच्छे, आपण मैंने सुरक्षित भाव अच्छा, आपण मैंने धन्य। दिने समय आसब एम उठे नि आपण मान पाखर पृथ्वी ध्वंस हम। से प्रिय बंधु मैंने आपण मानक सुजोग मिल, शैतान निश्चय चेष्टा कर, किंतु आपण मैंने भावतु ना आम पाखरे किए ना, प्रभु अच्छा।
ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ବେଦନ ଏବଂ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବାବିଲୋନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇ ନିଜ ଚେହେରା ସଜେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବି ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ କଲେ। ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ବେଦନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ, ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୟ ସେପରି ଥିଲା। କେହି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ମୂଷାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ କେତେ ଦିନ ଅଛୁ? ବିଦେଶରେ ଅଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପୃଥକ ହେବା। ଏଣୁ ପିତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏସିଆ ମାଇନରରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:11 ସେ ଉତ୍ସାହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକରୁ ବିମୁଖ ଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ବିମୁଖ କାହିଁକି? ଶରୀର କେବେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିମୁଖ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ଦରକାର। ଧନ, ବଡ଼ ପଦବୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କାରଣ ପତନ କାରଣ ନ ହେଉ। ଆମେ ଯାଉ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଯାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଆମମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥକୁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ, ଓହ୍ଲାଇବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଓହ୍ଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ନା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଧରିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଦୁର୍ବଳରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ସଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କଲୋସ୍ୟ 3:2 ଲେଖା ହେଇଛି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପାର୍ଥିବ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏହି ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଏହି ଜାଗାରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛୁ। ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଜଗତର ଏପରି ସମୟ ଆସିଲାଣି ଯେ ଆଉ ସବୁଦିନ ବେଶୀ ଦିନ ଏ ଜଗତ ରହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶରେ ଅଛୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କାରଣ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣି ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥକୁ
ଆମମାନେ ସଫଳ କରିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଚାଲିବା। ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲରେ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମୟ ଆସିବ, ସମୟ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରହିବାର ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଏଣୁ ଆମେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇଅଛୁ, ଦିନ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆମମାନେ ଫେରିବା। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।